Policarpio. Ilalim, same ball. Kumulang tubig. Policarpio Pamela. Number 33. Pinasay number 33 si 83 call. Sabi na nga yun. Leonardo, Salandana, babawi. Binato. Nakakuha si Policarpio, binigay. Ratio, kumeket, bining violation. Kume, Leonardo. Leonardo, Pasto Leonardo, teardrop. Ayun, Joshua. Grabe si Joshua. Parang batang nakashoot sa time zone. Ordonez, pipilit, supalpal. Nakakuha ng bola, tapikan, Salandanan. Salandanan, binigay kay Leonardo. Leonardo, nagamit na rin, drop ball pass, Putaka. Masyado malalim, dinabas ang bola. Leonardo, susubok, Mr. Long, bam! Leonardo, Long. Hernandez, babawi! Isa prank. Leonardo, bababa ng bola. Leonardo? Leonardo, pinasa sa outside. Turnover! Pakilista po! Pakilista yung turnover! Policarpio, Pepersa, there's a blocking foul. Blocking foul by number 15, Javier. Javier is your first personal foul, first team foul. Sideline inbound para sa Green Flags. Racho. Racho, jump shot. Yan malakas. Tapi ka nakakuha si Boybu. Binilabas kay Hernandez. Hernandez. Paka. Bilay kay Jitwa. Leonardo. Leonardo screen by Javier. Wow! Itinelis. Leonardo babawi. Joshua Leonardo. 4 points na yun. Hernandez, babawi. Wala. Happy ka nakakuha si Paka. Paka, nagmamalik. Paka, natapitan. Hernandez, binigay kay Boybu. Boybu, susubok sa tres. Rania, 3. Ang ating score, 9-7. Leonardo. There's a foul. Foul by number 83, Hernandez. First personal foul. First team foul. Leonardo. Bigay. Pilitan niya. Leonardo. Leonardo. Sa Panganiban. Panganiban. Fake jump shot. Patrick Panganiban. Racho. Boybu. Titira ulit. Saan malakas? Rebound nakakuha sa Landanan. Sa Landanan, Bertranza. Wala. Rebound nakakuha sa Ordonez. Ordonez, binato kay Policarpio. Policarpio, crossover move. Laban kay Franz. There's a foul. Foul by number 93. Sa Landanan. First personal foul. Second team foul. Baseline inbound. Para sa Green Flags. Rania, binigay. Racho. Screen by Hernandez. Racho sa kabila. Policarpio. Libre. Policarpio. Saan malakas. Tapi ka nakakuha si Panganiban. Panganiban. Leonardo. Leonardo. Binigay kay Javier. Javier. Teardrop. Saan malakas. Tapi ka nakakuha si Racho. Gabo. Anak mo. Gabo. Binigay kay Hernandez. Hernandez. Babangga. Traveling violation. Leonardo, nagkakadali, binato kay Panganiban. Panganiban, inilag pa. Wala, Riba, nakakuha si Rania, binato. Kay Policarpio. Policarpio, jump shot. Red Policarpio.
foul. Wala ka sa defensive position mo, my idol. Lucky foul by number 20, Policarpio. First personal foul, second team foul. Hindi na iba to. Sideline inbound. Para sa Korea Kings. Leonardo sa gitna. Javier jump shot. Tumalbog pero wala. Rebound si Ordonez. Binigay kay Racho. Minit na ang bola. Racho sa corner. Policarpio. Hernandez, libre. Wala. Nakuha ni Ordonez. Wala. Nakuha ulit niya. Pipilit niya. Pipilit. Pero wala. Ang iba, open court. Binigay kay Javier. Layup move. Out of balance. Policarpio, nakakuha ng bola. Policarpio, corner 3, Cedric Ordonez. 3, take 5. Pasok. Labas ang lalabas. Number 83, Hernandez out. 16, Racho out. Cornelos in. Salazar in. Leonardo out. Javier out. Garcia in. Destro in. Okay. Sa gitna, tapikan. Tinamik. Long bomb! Pagod! Ang taas naman doon, may idol. Masyado malayo ang pasa, pero nakakuha si Boybu. Boybu binigay kay Salazar. Salazar pipilit, nilabas. Policarpio, libre. Malakas. Green ball, ang nakatapik si Garcia. Corner 3, Rania. Walay. Nakakuha ng bola, Garcia. Binigay kay Leonardo, Mr. Wrong bomb. Binigay kay Paca sa corner. Binalik sa gitna. Leonardo, pinatay ang bola. Binigay kay Destro sa landanan. Corner. Destro, Pepersa, pinayuan. Umikot ang 5 jump shot. Rebound ng Rania binigay kay Policarpio. Policarpio sa corner. Rania, open ulit. Short. Oliva layup. At malakas. Rebound ni Garcia, jump shot. Jerry Garcia. The score, 11-14. Lamang ang Green Flags. Policarpio. Binigay. Rania, Policarpio pipilit. Policarpio sa corner. Ordonez. Cedric Ordonez. Wrong bomb. Mr. Wrong bomb. Nagagalit. Pangalibay. So long bomb. Sa ilalim. Sa landanan, Puleke. Isa pang Puleke, nagawan. Pinato. Nakakuha si Leonardo. Pipilit kaya. Drop ball pass sa landanan, Puleke pa. Jello sa landanan. Policarpio, screen, jab shot, short. Rebound, nakakuha si Cornelos, put back, short. Natapigan, nasundot, outside. Same ball. Leonardo, to Destro, open. Destro, all 16 ang ating score. Salazar, Pepersa, board. Nakakuha ng bola si Destro. Open court. Number 6, Destro. Policarpio. Bigay kay Rania for 3. Wala. Papikan ng bola. Nakakuha si Paca. Binigay kay Destro. Ito sa landanan. Open dribble. Naipit ang bola. Kabila, other ball.
Salazar. Rania. Binigay kay Ordonez. Pumeke. Jump shot. Mabiling violation. Low. Dinardo. Magandang ulit. Dinardo. Drop ball pass. Just for pipilit. There's a foul by number 11. Ordonez. First personal foul. Third team foul. 2 free throws para kay number 6. Yes, walang tira Bakal. Walang tira. Basket na. Lamang na po ang Kumea Cakes ng tatlo. 19-16. Salazar. Ordonez, pumegi ulit sa gitna. Cornelo, drop ball pass to Rania. Boy Blue Rania. Leonardo, daming dribble. Panganiban, Pepersa. Patrick Panganiban. Boy Blue, susubok ulit. Joke lang. Ricardo sa gitna, Cornelo, drop ball, pass ulit. Rania, binigay kay Ordonez. Pumeke. Rania, siya ang titira. Short pa din, rebound nakakuha si Cornelos. Binigay sa gitna, Salazar. Bakal. Tapi ka nakakuha si Leonardo. Nagmamadali. Hulong. Foul by number 10, Salazar. First personal foul. Warning for penalty. Layo ng sunod. Abutin ng Norte ko yun. First shot. Inaabot? Automatic. Kita mo to? Motovlogger. Kita ba? Diyan din naman. Hindi na. Pinangat ko na eh. Kita ka kanina eh. May side comment ah. Nagagalit yung jowa. Policarpio. Wala. Put back. Foul basket. Number 15, Cornelos. Foul by number who's on that? Sino foul? 6. Foul by number 6, Jestro. First personal foul. Third team foul. Bonus shot para kay Cornelos. Basket. Wake me. 22-21, 11 seconds na lang po sa ating first quarter. Oras po. 8 seconds. 7, 5, sa landanan. 0, sa landanan. End of the first quarter. Ang ating score, 24-21, ng Kumea Cakes. Kulay gray yun. Wala, puro ganyan yan. Back to the ball game. Gray ball po, gray ball. Rebound po, down. Leonardo, binay ni Baka. Panganiban, jump shot. Rebound nakakuha si Maniego. Foul. Reaching foul by number 15, Javier. Second personal foul. First team foul para kay Javier. Number 15, Sky. Maniego. Corner 3, Hernandez. Wala. Tapi ka nakakuha. Francisco, nagmamadali. Iangat ang bola. Francisco.
Racho. Umeke kay Maniego. Maniego. Maniego, sisiksik. Foul. Reaching foul by number 4. Leonardo, first personal foul, second team foul. Inbound. Racho. Crossover move. Racho, natakitan. Nakakuha si Panganiban. Patilian, jump shot. Wala. Di pa nakakuha si Racho. Maniego, nagmamadali. Maniego, sisiksik. Lakas. Rebound. Wala, tapikan. Kabila. Bola. Umiyak. Francisco. Francisco. Over the head pass. Patilian, open na open. Rebound na Francisco, puta. Offensive foul. Foul by number 15, Javier. Third personal foul, third team foul. Foul siya kanina rin. Hindi ka nag-lilista eh. Racho, Maniego, binigay sa kabila. Fernandez, cross-court pass to Racho. Racho, open na open. Racho, three! Panganiban, point guard. Point guard. Leonardo, binalik sa gitna, Panganiban. Tuesday, wala. Nawala. Rebound nakakuha, tapikan. Dito. Nakakuha, Sertonyan. Binigay kay Cornelos, kay Maniego. Maniego, nagmamadali. Maniego, drop ball pass, Hernandez, jump shot. Aaron Hernandez. Hagat. Kumerakis. Ang ating score, 26. Lamang yung 26. Bubble Bowler Season 4. Salamat po sa ating mga sponsor. Unilog. Smile Taytay, tsaka Best Taytay. Leonardo. Sa Panganiban. Panganiban. Santillan, susubok, papasok kaya. Di ba nakakuha siya dyan lahat? Jason Javier. Hernandez, open, short. Kita. Tapi ka ng bola si Cornelos na nakakuha. Inikot kay Hernandez. Tapi ka ulit, nakakuha si kay Jason Javier. Oh, Jason foul. Foul by number 11, Ordonez. Second personal foul, first team foul para kay Cedric Ordonez. Hannibal. Hannibal, Leonardo. Traffic violation. Sayang, 6 points ka na sana, may idol. Sayang. Maniego sa gitna kay Cornelos. Drop ball pass to Hernandez. Teardrop. Aaron Hernandez. Santillan. Santillan kay Panganiban. Panganiban. Umikot. Kay Maniego, nagmamadali. Open na open. Daniel Maniego. Francisco Tiloyo. Wala. Francisco. Green ball po, green ball. Green ball, hindi disable. Kamali kayo dinig. Racho. Racho, titira. Racho. Ating score 28-33. Lamang ang game plan. Panganiban jump shot. Ating Panganiban. Racho. Racho. Racho.
Nacho sa gitna kay Maniego. Maniego sa gitna ulit. Cornelos. Cornelos. Jump shot. There's a foul. Foul by number 55, Santilia. First personal foul. Warning for penalty. Nasa yung ulo ko. First shot para kay Cornelos. Cornelos. Lakas. Second shot para kay Cornelos. Basket na. Turnover. Maniego nagmamadali. Abot, Unipan. Ibang Tugan, foul by number 11, Ordonez. Tatlo ka na. Third personal foul, second team foul. Ordonez, tatlo ka na. First shot para kay Francisco. Bakal. Second shot para kay Daniel. Bakal ulit. Rebound na kagad si Cornelos. Cornelos pinato, open na open. Ordonez. Cedric Ordonez. Change 5. Red, kailangan mo pumasok, Red. Anim kayo. Pahinga pala si Ordonez. Okay na, Red. Leonardo. Leonardo. Leonardo, kay Salandanan. Salandanan, Leonardo. Leonardo sa baba, kay Jesto. Jesto pumapos, Leonardo. Itay back with his hand, isa pa. May steal. Steal by Cornelos. There's a foul. Foul by number 2, Francisco. First personal foul, penalty. 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 Isa pa. Press. Ang ina mo. First shot para kay Cornelos. Ingalog. Second shot para kay Cornelos. Lakas ulit. Rebound nakakuha si Salazar. Salazar, Pepersa. Iikot. Foul. Penalty. Foul by number 93, Salandanan. Salandanan. Second personal foul. Second personal foul. Penalty. First shot para kay Salazar. Bakal. Second shot para kay Salazar. Basket na. Ating score, 37-30. Lamang ang team ni Red. Kaya siya nakangiti. Malupot pa lang. Francisco teardrop. Daniel Francisco. Salazar. Salazar. Binigay kay Policarpio. Open na open. Connected. Traffic violation. Umilaw. Leonardo, kumikit. Wow! Bakal. Maniego. Reaching foul. Reaching foul by number 19, Leonardo. First personal foul, penalty. Penalty. First shot para kay Maniego. Short. Second shot ni Maniego. Stepping on the line, umilaw.
Ating score 37-32. Lamang si Abot. Lamang ang Green Knights. Leonardo. Binay sa gitna. Kita ng lanan. Sa gitna ulit. Lanan Destro. Number 6. Destro. Policarpio. Salazar. Salazar. Binay. Policarpio. Policarpio. Wow. Over the head pass. Ayos yun ah. Number 6, Destro. Time out, green flag. Isa na lang po ang kalamangan, 37-36. Salazar. Salazar, Policarpio, open na open. Wala. Happy ka nakakuha sa Salangana. There's a foul by number 10, Salazar. 7 personal foul. 13 foul. Unang tira kay Salangana. Basket. Pangalawang tira. Lakas. Pero nakakuha si Garcia. Jump shot. Short. Rebound by Rania. Maniego. Maniego. Cornelo sa corner. Policarpio. Waling. Dadaganan yung bola na nakikintihan. Sky, pakicheck. Clinic! Sky, pakicheck. Sumasakit yung puson. Tomboy! Pinato sa kalaban. Ganda ng paso mo kami. Salazar, layup. Andre Salazar. 39-37. Lamang ng dalawa. Green flag. Wow. Leonardo, sa gitna, may Salandanan. Wrong bomb. Daniel Francisco. Cornelos. Garcia, susubok. Satu belah. Tapi kan nakakuha. Green ball. Maniego. Sa kabila, Policarpio. Dinarek kay Salazar. Salazar to Cornelos. Umakas sa paa. Underball. All 39 sa ating second quarter. 1 minute 41 seconds. Hello po, ito. Sungit mo. Juniors na. Itang barangay. Juniors na. Next week pa kami. No. Pinagsa kay Jesco. Jesco, binigay kay Salandanan. Salandanan, jab set. 1, 2. Ito ang bola. Nakatayo pa. Tapikan ng nakatapit si Garcia. Ating oras, 1 minute 27 seconds.
Salazar. Jump shot. Cornelos. Tapos. Good ball. Ay, galing labas. Time out. Kumea Kings. Ano ba dapat? 2 points para kay Rep. 2 points ni Rep. Yun o. Leonardo. Leonardo sa corner. Destro, susubo. Destro, 3! Maniego to Policarpio. Policarpio. Sa kabila, cross court pass, Salazar. Atake, layup. Siya malakas. Pakita na ako si Salandanan. Salandanan, pinagto kay Jerry. Second on the line. Baseline yung inbound ko. Yosibel. Yosibel. YB. Policarpio, nabaliw. Laki pa, may number 10, Salazar. Tatlo ka na. Third personal foul. Warning for penalty. Wala pa, warning pa lang. Salazar, tatlo ka na, Carmen. Leonardo. Bakal. Dapat not counted yun eh. Penalty. Policarpio. Second personal foul. Penalty. Red. Thirteen seconds. Boy, bro, binigay kay Policarpio. Raya, 5 seconds. 5 seconds. Maniego. Hawak ko ba ang bola? Tinatawag ko. Tinatawag ko. Ano yung play? Sinatawagan eh. Kaya hawak pa rin naman. Hindi yung tinawagan na
Head ba? Wow! Gago! Wow, magic! Bola ng green ball. Green flag pala. Green ball. Bola ng green flags. Ay, Papa. Anong pa? Editing pa ka. Racho. Racho, open, tinira, susubok. Racho, three. Leonardo. Leonardo, sa ilalim. Masyadong mataas. Racho. Racho, Hernandez, open na open. Sabi na ka. Rebound nakakuha si Abdiel, bumaba kay Franz Leonardo, Leonardo sisiksik, Leonardo, wow! Wow! Franz Leonardo! Maniego binigay kay Rancho, Rancho to Cornelos, cross-court pass, Ordonez, open na open! Wala. Apigan nakakuha si Cornelos, puta, kasaan mo na ka? Apigan, under ball. O, back out daw, sabi ni Coach. Coach. Leonardo, papanganiban. Pinalik kay Leonardo. Leonardo sa ilalim. Ako, Racho. Ginit ah. Leonardo. Screen by Javier. Binigay kay Gesto. Susubok. Sorry. Rebound nakakuha si Ordonez. Binigay kay Maniego. Maniego. Daniel Maniego. Senior foul rep. Number 15. Number 15, Javier. Warning for disqualification. First team foul pa lang po. Pero bonus shot para kay Maniego. Kaya Jason, dapat ka na. Bonus shot, wala. Pakikan niyo pa nagawa si Javier. Javier, binigay kay Leonardo. Leonardo, sabi lang side, sa landanan, kumeke, umikot, drop pass. Binusok sa ilalim. Lilipad si Maniego! Daniel Maniego! 48-49. Panganiban. Panganiban. Nagkamadali. Binigay kay Javier. 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 Binigay sa labas. Sa landanan. Sa landanan. Sa landanan. Drop ball pass. Ang ganda. Patrick Panganiban. Maniego. Foul. Foul by number 6. Destro. Substitution, Francisco in. Ilan na yan, Rain? Yes.
straw, second personal foul. Second team foul. 2 shots para kay Maniego. Na, Kita po, kitang-kita po. kita ka sa live, oh. Ganyan ba kayo? Second shot, bakal pa din. Di pa nakakuha si Paka. Ipaka. Leonardo, nagpapadali na naman. Leonardo, binigay sa gitna. Panglipa. Nagkakasat to. Kinala ko to eh. Sabi ko na, nagkakasat eh. Foul. Foul by number 11, Ordonez. Warning for disqualification ka na rin, my idol. Substitution. Rania in. Ordonez out. First team foul pala, pero 2 shots para kay Santillan. Santillan. First shot. Ipasok si Joshua. Second shot para kay Santillan. Basket na. Ating score, 52-48 lamang ang Gray. Kumayakit. Lato. Pagla, Hernandez, susubok. Tingin ka na susubok. Ponelo, sumutong drop-on pass to Hernandez. Good. Hindi pa nakagawa si Santillan. Francisco, open court. Yari kayo dyan. Wala ang bola. Panganiban, Patrick Panganiban. Anim. Lamang ng anim. Kumayakit. Lamang ng anim, okay? Sandar. Foul. Reaching foul by number 55, Santillan. 7 personal foul, 13 foul. Okay, ito. Racho, open na open. Racho, Francisco. Oh, outside. Green area. Nakita. Binigay ni Rania. Rania, binigay sa kabila kay Maniego. Maniego sa gitna. Sa Nazar. Sa ilalim si Cornelo. Putback ni Rania. Boygo Rania. Empty. Kailangan mo yan doon. Leonardo, turnover ulit. Dapat may lista din yun eh. Foul! Sorry, akala ko lang may foul. Rato, sa kabila kay Cornelo. Cornelo, pass to Salazar. Adrian Salazar. Santillan. Rebound nakakuha si Rania. Binigay kay Gamo. Garcia kay Jesto. Jesto, open na open. Susubok. Wala. Viva nakakuha si Rania. Rania titira. Short pa din. Rebound umikot sa Lazar. Foul by number 12.
Garcia. First personal foul. Warning for penalty. Unang tira para kay Salazar. Basket. Pangalawang tira ni Salazar. Akin na nakakuha si Garcia. Garcia, bilang may panganiban. Panganiban, jump shot 3. Last. Iba nakakuha si Maniego. Maniego bumangga. Maniego wala ang bola. Maniego direct sa kalaban. Number 6, Jestro. Francisco. Daniel Francisco. Penalty. Tama, green flag. Salazar, tatlo ka na. Ay, Santillan pa lang, sorry. Tatlo. Penalty. Penalty, di ba? Penalty. Sino ba foul? Santillan, tatlo ka na, ikaw lang. Penalty. Dalawang tira para kay Racho. Unang tira, basket. Net. Swak na swak. Pangalawang tira ni Racho. Score. Garcia, binigay kay Panganiban. Panganiban sa corner, Santillan, susubok. Lakas. Binigay ni Racho. Rania, Rania. Isa na lang ang lamang ng Kumereng 60-59. Panganiban, binigay kay Francisco, jump shot. Malayo, ang tama. Nakakuha si Jespoy, nangat ang bola, wala. Kapitan. Other ball. Green ball. Substitution for Nelos in. Maniego out. Leonardo's. Sa kabila, Joshua in. Santillan out. Salazar. Kay Boygo. Subok lang ng subok. Mali mo makabutas. Si Cornelos. Pinangat. Ay, malakas. Francisco natapikan. Good ball. Nakuha ni Salazar. Nilipad. Andre Salazar. Lamang na po ng isa ang Green Flags. Tama ba ako? Tama. Leonardo pinatay ang bola. Binigay kay Panganiban. Lumusot. There's a foul by number 15 for Nelos. First personal foul. Second team foul. For Nelos, isa ka pa lang, idol. Panganiban ng tira. Basket. Second shot. Basket. Home court niya yun eh. Lacho kay Salazar. Salazar sa corner. Hernandez. Papasok na kaya? Sinuwa pa din. Rebound. Foul. Nakapilok. Si Idol. Sa mga
Nangungulot ka kaya gumawa na ako ng paraan upang mabawi ang kalungkutan kaya naman. Foul by number 15, Fornelos. Second personal foul. Okay. Down. Baseline inbound, baseline inbound. Fornelos, dalawa ka na. Tapos, tatlo na ang inyong team foul. Leonardo, pumeke. Pumeke na pumeke na pumeke. Wow. Wow. Ano ba? Jab step traveling. Yun, no, nakita. Naisahan. Gacho. Gacho, sa ilalim. Raya, open, open. Clear drop short. Number 15, Fornelos. Idol, tatlo ka na. Warning for penalty pa lang. Warning for penalty. Fornelos, third personal foul. Leonardo. Leonardo, to sa landanan. Short. Rebound nakakuha si Fornelos. Nacho, bingay. Irania. Outside. Nagulas ang bola, nabitawan. Substitution. Maniego in. Racho out. Ay, sino ba? Si Rania pala ang lalabas. Leonardo, Mr. Wrong Bomb. Ano ba ni Ikot? Wala. Nakuha ni Maniego. Maniego. Bola na Kumayaki. Baka vibes lang daw, sabi ni G. Leonardo, ano naman ipapasa kay Kiswa? Leonardo, inanga! Turnover! Idol, nabibilang ko turnover mo, pang-anim mo na yan! Six turnovers para kay Kume. Pagod na siya. Sakmo na ito lang, no? Salazar, Horacio, open na open. Kanina pa nakakashoot yan, pero ngayon wala. Rebound nakakuha si Salandanan. Salandanan, nagmamadali, pepper sa ata. Jelo Salandanan, drop ball pass sa Pangaliban. Short! Wala. 31 seconds. 30. Salazar. Penalty po, penalty. Foul number 4, Leonardo. Second personal foul, penalty. Unang tira para kay Salazar. Basket. Second shot para kay Salazar. Basket. Francisco. Sa gitna, Panganiban, nilabas sa gitna, Leonardo kay Francisco. There's a foul by number 1, Maniego. Penalty. Penalty na, penalty.
first personal foul. Penalty. Unang tira, basket. Second shot, para kay Ramon. Basket. Ating score, 14 seconds na lang po. 10 seconds. 7. Salazar Rico. Foul. By number 93 sa landanan. Sa landanan, tatlo ka na. May idol, penalty. Unang tira, basal, crucial. Crucial third quarter pala. Third quarter na lang lang. Second shot para kay Salazar. Basketball. 2 seconds. 2 seconds. Binato, Carlos Steele. Binato, ni Maniego. Basket by Idol. Ano ba naglago na rin? Basket yun. Ano ka? Basket. Bola ng Kamaya Cakes. 70-64. Okay. Same ball. Leonardo. Bullet pass. Sa kanya kanapit. Leonardo binigay. 3 seconds violation. Ordonez, sapat ka na. Baka makalimutan mo. Maniego. Binigay kay Salazar. Salazar sa ilalim. Ordonez! Wala. Cornelos with the rebound. There's a foul by number 93 sa landanan. Sa landanan. Warning for disqualification ka na. Apat ka na, may idol. First team foul pa lang. Unang tira para kay Cornelos. Sorry, hindi ko marinig. Unang tira. Basket is good. Pangalawang tira para kay Cornelos. Wala. Tapi ka nakakuha. Sino? Isa lang sa mga naging. Step in po. Substitution, Santillan in sa landanan out. (71-64) ating official score sa ating fourth and final quarter. Leonardo Tupaka with the jump shot. Patrick Camarniba. Maniego kay Hernandez. Hernandez, papasok na kaya? Hernandez! Itong si Hernandez, Mr. Fourth Quarter talaga ito. Leonardo, napapadali na wala ang bola eh. Nawalay ang bola. Binigay din Panganiban sa corner. Panganiban ninigo ng bola. Cross court pass to Francisco. Francisco tinayuan. Wala. Rebound.
Two small foul para kay number 6, Jestro. Jestro, tatlo ka na. Third personal foul, second team foul. Maniego. Maniego binigay kay Salazar. Salazar with the jump step move. Salazar pipilit. Malakas. Nakariban si Panganiban. Panganiban, nagkamadali. Panganiban, drop on pass sa Santillan. Malakas. Putback pa. Putback, wala pa din. Santillan, inakatulit, wala pa din. There's a foul. Foul by number 83, Hernandez. 83 Barrett. 83 Hernandez. Hernandez, dalawa ka na. Dalawa lang. First team foul pa lang. Unang tira para kay Santillan, wala. Second shot para kay Santillan. Wala pa din. Rebound nakakuha si Cornelos. Binato kay Maniego. Maniego, tira, papasok kaya! Wala. Rebound by Santillan. Santillan, ang dali. Cornelos, warning for disqualification. Apat ka na. Unang tira para kay Santillan. Wala pa rin. Easy ka lang, sabi ni Kome. Take time, my idol. Pangalawang tira ni Santillan. Wala pa rin. Tapikan, nakakuha. Sino? Si Cornelos. Binato kay Maniego. Maniego. Binigay kay Ordonez. Ordonez, binigay kay Maniego. Maniego to Salazar. Salazar, kay Cornelos. Drop on pass. Ordonez, pinakaas, wala. Francisco, lilipat pa. Daniel Francisco. Time out. Green flag. 74-68. Init ah. Salazar. Ordonez. Titira na tres. Ordonez. Leonardo. Leonardo. Binigay sa gitna kay Panganiban. 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 Crossover move. Panganiban with the jump shot. Patrick Panganiban. Ang ebok. Ang ebok ng double ball. Salazar. Fernandez. Foul. Reaching foul by number 55, Santillan. Santillan, warning for disqualification ka na rin. Second ring. Tatlo na, third team foul na po. Salazar, sa gitna ni Maniego. Maniego. Foul by number 1, Maniego. Maniego, second personal foul. Third team foul. Both teams, third team foul pa lang po. Nais kong malaman nyo. O, sabi ni Kome, hindi ko naintindihan. Francisco! Bakal. Rebound nakakuha si Hernandez. Santillan! Malakas. Putback! Patrick Panganiban! Maniego. Maniego to Salazar. Salazar, nilipat foul. Foul by number 24, Panganiban. Panganiban, first personal foul, warning for penalty. 2 shots para kay Salazar.
Unang tira. Basket. Oh, pangalawang tira. Lakas. Rebound na ako si Francisco. Francisco nagmamadali. Number 6, Jestro. Maniego. Hernandez. Hernandez. Mr. Fourth Quarter. Nagalit pa. Francisco. Kanino ibibigay kay Panganiban. Panganiban. No offensa. Paka. Malakas. Rebound nakakuha si Jestro. Inangat. Number 6, Jestro. Maniego. Oras, kuya. Substitution. Maniego out. Racho in. Leonardo, binigay kay Panganiban. Ay! Turnover! Nabitawan. Rancho. Binigay kay Hernandez. Hernandez, susubok! Malakas. Leonardo, sa kabila kay Francisco. Daniel Francisco! Salazar, teardrop. Andre Salazar! Francisco, Pepersa. Wala. Tapikan nakakuha sino? Si Rania. Rania, nagmamadali. Binigay kay Hernandez. Open na open! Hernandez! Binigay sa kabila. Sa landanan, binigay kay Leonardo, Mr. Rombam. Last. Rebound nakakuha sino? Si Panganiban. Natapik. 11 seconds. Shot clock. 11 seconds to shoot. Panganiban. Foul by number 16, Racho. Raja, first personal foul. Warning. For penalty. Both teams, parehas na kayong warning for penalty. Both teams, parehas penalty, ha? Mamakalimutan nyo. Unang tira. Basket. Huling paalala, both teams, parehas penalty. Pangalawang tira ni Paka. Basket. Nacho, binigay ni Salazar. Salazar nilabas kay Rania. Papasok na kaya? Nakakuha si Cornelos. Cornelos sa gitna.
Leonardo, nagmamadali. Leonardo sa ilalim. Number 6, Jastro. Binako. Penalty. Penalty. Foul by number 19, Leonardo. Leonardo, dalawa ka na. Penalty. Penalty po ulit. Unang tira para kay Hernandez. Short. Pangalawang tira ni Hernandez. Basket na. 87-82. Lamang ng 5. Ang green. Leonardo. Leonardo sa Panganiban. Panganiban, screen by Francisco. Good ball, good ball, good ball. Salazar. Turacho. Racho Cornelos. Tumanyego. Open na open. Pero malakas. Rebound nakakuha sino si Jaspo. Pinatok isa ng danan. Foul by number 10, Salazar, penalty. Salazar, apat ka na. Salazar, apat ka na pare ha. Penalty na po ng tira ni Yelo. Short. Short. Pangalawang tira, papasok na kaya? Wala. Rebound nakakuha sino? Cornelos, binatok ni Salazar. Foul by number 19, Leonardo, penalty. 2 shots para kay Salazar. Nagpisusi ko. Unang tira para kay Salazar. Both teams nag-isa timeout ha. Unang tira ni Salazar, basket. Both teams nag-isa timeout. Both teams, parehas penalty. Pangalawang tira, basket ulit. Sa gitna, Francisco Perversa. Down, foul by number 83, Hernandez. Hernandez, third personal foul, penalty. Penalty. Pares penalty, pares penalty. Unang tira para kay Abot. Walay. Pumunta na matay. Walay. Oh, siya yun. Pangalawang tira. Short. Tapi nga sino nakakuha? Si Salazar. Salazar. Nagpapadali kaya? Si Rancho nakakuha. Ating shot clock. 12 seconds. 12 seconds shot clock. 12 seconds to shoot. 7 seconds shot clock. 7 seconds to shoot. Maniego. Binataw kay Hernandez. Hernandez. Di ba nakakuha sino si Cornelos? 12 seconds. Sino nakakuha? Salazar. 10 seconds. Andres Salazar. Galing. Leonardo nagkamadali. 66. Franz Leonardo. 91-84. Lamang ang... Sino lamang? Lamang ang Green Flag, siyempre. Fornello! Number 15, Fornello!
sino nakakuha? Si Cornelos. Binigay kay Racho. Kapit, utak ng lamok. Lamok yarn. Gago ba ni? Salazar! Salazar! Alvin Salazar! Binigay kay Salandanan. Jello Salandanan. Salazar binigay kay Hernandez. Hernandez. Hernandez! Hernandez! Iwan! Leonardo, babawi kaya? Pagams. Foul. Sino ba, Albert? 9 seconds. 8 seconds. Okay. Sorry, ano ko? Bola na gray. Bola na gray. 8 seconds tayo. Ating oras, 1 minute, 3 seconds. Leonardo. There's a foul. Foul by number 83, Hernandez. Hernandez! Apat ka na. Yes. Pucha, alam mo? 2 shots. Para kang Salandanan. 1, 2, 3, 4. Salandanan, unang tira. Basket. Si Coach, naglinis si Coach. Second shot. Time out. Pwede na ba ngayon? Kahit depensa sila, pwede naman, di ba? Pag depensa sila, pwede sila Pero di ba, pwede ba din kayo yung kahit kakasip pa lang? Ayaw kahit hindi dead ball, mag-sub. Yung kahit hindi dead ball, di ba pwede mag-sub pag last 2 minutes? Ano lang ito pwede? Diego. Foul. Foul by number 2, Francisco. Francisco. Dalawa. Francisco, second personal foul, penalty. Unang tira para kay Diego. Wala. Pangalawang tira. Basket. Santillan, nagmamadali. Santillan. Sino foul, Ben? Foul by number 16. Racho. Ilan na yan? Racho, dalawa ka na. Unang tira ni Santillan. Basket. Ipasok si Joshua. Joshua, pasok! Pangalawang tira ni Santillan. Wala. Rebound, sino nakakuha? Si Panganiban. Punta! Patrick Panganiban. Foul. Foul by number 24. Panganiban. Panganiban. Second personal foul. Penalty. Unang tira ni Racho. Short. Pangalawang tira. Basket na. Santillan, binigay kay Salandanan. Salandanan, tumeke. Binigay kay Panganiban. Panganiban, nalayap. Masyadong malakas. Joke lang. Patrick Panganiban. Foul. Panganiban, tatlo ka na.
Pangalawang tira. Basket pa rin. Substitution. Salazar in. Bracho out. 28 seconds na lang po. Panganiban. Patrick Panganiban. Timeout. Green flags. Both teams, wala na kayong timeout. Abot po. Kaya ba yan eh, Mas Gay? Wala po na. Pag underdogs to, kaya. Kung si ano yan, Steph Curry. Pinoy lang, Pinoy. Pag... Pinoy lang. Okay. Warning. Warning for delaying pa lang, idol. Wala pa sila kanina warning. Nonchalant yun ah. Panganiban, apat ka na. Unang tira para kay Rania. Basket! Wala na yan. Pangalawang tira, basket ulit. Salandanan. Salandanan. Bagals. Rebound, sino nakakuha? Panganiban. Sipag. Leonardo, Mr. Wrong Bomb. Bagals. Oras, 5 seconds. May 5 seconds pa. Okay. Nice beat. Diyan po nagtatapos. Yan po. Nagtatapos ang ating laban.